चला आज पिलाने आमे साहित्य बहीर विनोद कानून रचित सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर विषय पढ़ा। ओडिया साहित्य रे जड़े सुअनुवादक शिशु साहित्यिक और ज्ञानमंडल संकलक भाव सुपरिचित सुपरिचित माने भल भाव परिचित से जड़े अनुवादक अन्य लेखारू अनुवाद करी बा से लेखा को बुझेई अन्य भाषार ओडिया भाषा रे आम मानक जणेबा एटा हूँ अनुवाद। शिशु साहित्यिक शिशु मानक पई जो साहित्य रचना करा जाए और ज्ञानमंडल संकलक भाव सुपरिचित। तांको लिखित पुस्तक गुड़िक मध्य चलंता राइजर अमुहा नई निरोग देह गोपबंधु और गांधी कथा प्रभृति प्रधान गोटे गोटे विषय से लिखि जाइछन्ति जहाँकि ये लेखा गुड़ाक तांका द्वारा रचित ये लेखा गुड़ाक होची प्रसिद्ध लाभ करिछि बा तांकर यह होची कृति। यही प्रबंध रे लेखक आचार्य हरिहरंक जीवनर महत्व गुणावलीर वर्णना करिछन्ति। ताले आमे जिबा आगे आमे जानिबा आचार्य हरिहर किपरि तांकर महत्व गुण सब कौन कौन थिला से विषय टिके आलोकपात मु कहि दउछि से विषय जानिबा। आचार्य हरिहर थिले सत्यर पुजारी आख्या तांको दिया जाइछि काहेकि विषयर आरंभ जो सत्यर पुजारी आचार्य हरिहर कथा कुआ जाइछि सत्यर पुजारी बोली तांको काहेकि आख्या दे जाइछि ये कथा भाबिला बेलकु निश्चिंत रूपे से जणे सत्यवादी जहाँकि सत कथा कहवा को पसंद करती मिथ्या को परिहार करती मिथ्या तांको पाई प्रयोज्य नुहे से मिथ्या को घृणा करती एवं तांकर सर्वप्रथम गुणावली लेखक विनोद कानून गो जे कि विषयर शिरोनामारे तांकर गुणावलीर अति निखुण भावे वर्णना करिसेंति। प्रबंधर नामकरण ही आचार्य हरिहरंकर गोटे महत्व गुण को प्रतिपादन करिसेंति जहाँकि सूचई देवा को चाहूँचंती से जणे सत्यवादी सत्य को सर्वदा पसंद करती मिथ्या को परिहार करती जहाँ होना कहीं आचार्य हरिहर जड़े महान व्यक्ति तांकर गुणावली रे तांकर गुण आज तांको चिर अमर करी रखिछि। प्रथमे जदि आमे तांको छात्र अवस्था को विचार करिबा छात्र अवस्था रे से किभली पिला मानकर काछु धोई दउथिले छात्रावास रे जरा हेले किभली राति अनिद्रा होई जगी रहुथिले गाँ रे सेतबळे जेतबळे हईजा लागुतिला गाँ गाँ रे से समय रे हईजा एक महामारी रोग भावे व्यापुला लोक माने हईजा ना शुणिले
କୋକୁଆ ଭୟରେ ଘର ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସାହସର ସହିତ ନିର୍ଭୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଠ ଅଙ୍କ ତାଙ୍କର ଭଲ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ସୂତା କାଟିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶପ୍ରୀତି ମହାନ ଗୁଣ ଥିଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଭୂଦାନ ଆଉ ଗ୍ରାମଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ 21 ମସିହାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଓତପ୍ରୋତ ମାନେ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସମାଜ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ନୂଆ ଭଳି ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ସଂସ୍କାରକ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର 1879 ମସିହା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା, ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ ମହାନ ଗୁଣ ହେଉଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। କିପରି ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନିରକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ତାଙ୍କର ଥିଲା ମନ ଭିତରେ ଏକ ପଣ, ଯାହାକି ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ମା ଫେରିବାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ବାବାରେ କେତେବେଳେ ଯାକେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ପଢ଼ାଉ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଏତତ୍ ଶୁଣି, ପୁତ୍ରର କଥାକୁ ଶୁଣି ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ, ବାବାରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଯାହା ହଉ ଏହି ଗୁଣ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
हरिहरଙ୍କ ଠାରେ भरपूर थिला। विशेष करी समाज सेवा रे निजको नियोजित करते सरल निराडंबर जीवन यापन करते। एथिरु तांकर सन्यासी व्रती बा सन्यासी जीवन यापन बोली जना पड़ता। सतरे यदाम छाड़िला बेले तांकर धोती दुई खंड व्यतीत अन्य किछि संपत्ति भू संपत्ति नथिला। प्रकृत रे तांकु सन्यासी आख्या देवा यथार्थता अछि। जाहो ओवरऑल भावे विषयटी को तुम मानक आगरे परिवेषण कली। परवर्ती अध्याय रे आमे आरंभ करिबा विषय वस्तु।